फर्ज की तीसरी या चौथी रकात में भूल कर सूरत मिला ली तो क्या नमाज हो जाएगी। ये किसी ने सवाल लिखा है, फर्ज नमाज और सुन्नत नमाज की नीयत का तरीका बता दें। फर्ज नमाज की नीयत कैसे करें और सुन्नत नमाज की नीयत करने का क्या तरीका है। नमाज की पहली रकात में अलहम्द पढ़ने के बाद कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ ली, तो अब क्या बाकी रकातों में क्या पढ़ें, नमाज कैसे मुकम्मल करें। नमाज के वो मसाइल जो आप लोगों ने मुझसे कॉमेंट्स के जरिए या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछे हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सवालात के जवाब देने जा रहा हूँ। नमाज के बहुत ही अहम मसाइल हैं जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। हो सकता है आपके माइंड में भी कोई इससे रिलेटेड सवाल हो जिसका जवाब आप चाहते हो और इसी वीडियो में ही आपके सवाल का आपको जवाब मिल जाए। अगर नहीं, इसके अलावा आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके सवाल का आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। बिला ताख़ीर आप लोगों के सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। ये किसी ने सवाल लिखा है, फर्ज की तीसरी या चौथी रकात में भूल कर सूरत मिला ली तो क्या नमाज हो जाएगी। देखें, फर्ज की तीसरी या चौथी रकात में अगर कोई शख्स सूरत मिला लेता है तब भी उसकी नमाज हो जाएगी, अगर कोई नहीं मिलाता तब भी उसकी नमाज हो जाएगी। देखें, फर्ज की तीसरी और चौथी रकात में सूरत मिलाना ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि इमाम के लिए तो सूरत मिलाना ये मकरूह है कि मुक्तदियों पर ये चीज़ गिरा ना गुजरे। लेकिन अगर कोई शख्स अकेले तन्हा पढ़ रहा है, अगर वो सूरत मिला लेता है तब भी नमाज हो जाएगी, नहीं मिलाता तब भी उसकी नमाज हो जाएगी। बल्कि अगर कोई सूरत फातिहा भी नहीं पढ़ता, यानी फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकात में सूरत फातिहा की बजाय 3 तस्बीह पढ़ने के बाद वो रुकू में चला जाता है, तो तब भी उसकी नमाज हो जाएगी। फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकात में सूरत या फिर सूरत फातिहा मिलाना ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई पढ़ता है तो ये अफजल है, बेहतर है। अगर कोई तन्हा पढ़ रहा है तो उसे चाहिए कि वो सूरत फातिहा पढ़ ले। और इसी तरह अगर कोई नहीं पढ़ता तब भी उसकी नमाज हो जाएगी। फ़र्ज की सिर्फ 2 ही रकातों में सूरत मिलाना ये ज़रूरी है। अगर आप पहली 2 रकात में मिला चुके तो अगली 2 रकातों में सूरत मिलाना ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। आगे किसी ने सवाल लिखा है ये कमेंट्स में, नमाज की पहली रकात में अलहम्द पढ़ने के बाद कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ ली, तो अब क्या बाकी रकातों में क्या पढ़ें, नमाज कैसे मुकम्मल करें। देखिए, अगर किसी शख्स ने नमाज की पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कुरान मजीद की आखिरी जो सूरह है, ये तिलावत कर ली, तो अब उलमा ने लिखा है कि उसे चाहिए कि वो बाकी तमाम रकातों में सूरह फातिहा के बाद यही सूरत तिलावत करे, क्योंकि सूरतों की तरतीब जो है ना ये ज़रूरी है। यानी पहली रकात में जो आपने सूरत तिलावत की है, अगली रकात में उससे अगली सूरत होनी चाहिए। अब कुरान मजीद की आखिरी सूरह आपने पहली रकात में तिलावत कर ली, तो अब उलट तो आप कर ही नहीं सकते। यानी ऐसा नहीं आप सूरह फलक पढ़ रहे हैं या सूरह इखलास पढ़ रहे हैं तो ये उलट हो जाएगा। तो इसलिए उलमा ने लिखा है कि अब उसे चाहिए कि वो हर रकात में सूरह फातिहा के बाद यही सूरत तिलावत करे। ठीक है ना। यानी कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास यही सूरत हर रकात में तिलावत करने के साथ अपनी नमाज को मुकम्मल करे। ठीक है ना। और सूरतों की तरतीब जो है ये ज़रूरी है, कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह ना हो। लेकिन अगर कोई भूल गया, पहली रकात में ही सूरत नास तिलावत कर ली, तो अब इसको छोड़ना भी नहीं है। ऐसा नहीं कि याद आ गया तो इसको छोड़कर पिछली की तरफ लौटना, बल्कि नहीं, इसी को कंटिन्यू रखें और हर रकात में फिर सूरत नास ही तिलावत करने के साथ अपनी नमाज को मुकम्मल करेंगे। आगे ही किसी ने सवाल लिखा है, फ़र्ज़ नमाज में भूल जाए तो सजदा सहव करें, नमाज दोबारा पढ़ें। देखिए, याद रखिएगा, फ़र्ज़ नमाज हो, सुन्नत नमाज हो, नफिल नमाज हो, वितर नमाज हो, किसी भी नमाज में आप कोई वाजिब भूल जाते हैं। एक तो ये है कि आप कोई फ़र्ज़ भूल गए या वाजिब जानबूझकर आपने तर्क कर दिया, फिर तो सजदा साहब करने से भी नमाज नहीं होगी, वो नमाज दोबारा पढ़नी होगी आपको। लेकिन अगर कोई भूले से वाजिब तर्क हो गया तो अगर आप सजदा साहब कर लेते हैं तो आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर सजदा साहब भी नहीं करते तो वो नमाज लौटाना वाजिबुल इआदा होगी, यानी उस नमाज का लौटाना आपके ऊपर वाजिब है।
تو اگر کسی سے کوئی واجب ترک ہو گیا، بھول گیا، مثال کے طور پر بہت مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ دوسری رکعت میں قعدہ بیٹھنا بھول جاتے ہیں، اتحیات میں بیٹھنا بھول جاتے ہیں، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اب یہ قعدہ اولا بیٹھنا اور تشہد پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی واجب اس طرح بھول گیا، تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا، تو اس کے اوپر سجدہ صاحب لازم آئے گا۔ اب چاہے وہ فرض نماز پڑھ رہا ہے، سنت پڑھ رہا ہے، یہ نفل پڑھ رہا ہے، تمام کے لیے یہی حکم ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرض میں اگر بھول جائے تو سجدہ صاحب نہیں کرنا ہوتا بلکہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوتی ہے۔ اگر کوئی واجب بھولے سے ترک ہو گیا اور آپ نے سجدہ صاحب کر لیا تو آپ کی نماز ہو گئی، آپ کو نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سجدہ صاحب کر لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، ورنہ وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی اس نماز کو دوبارہ لوٹانا آپ کے اوپر واجب ہوگا۔ تو فرض پڑھ رہے ہیں، فرض میں بھول گئے تو سجدہ صاحب کر لیں گے، نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کسی نے سوال لکھا ہے، فرض نماز اور سنت نماز کی نیت کا طریقہ بتا دیں، فرض نماز کی نیت کیسے کریں اور سنت نماز کی نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں، نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ لیکن نیت ہے کیا؟ نیت کہتے کسے ہیں؟ نیت کہتے ہیں اصل دل کے پختہ ارادے کو۔ اب یہ جو انہوں نے سوال لکھا ہے نا، یہ اس وجہ سے لکھا ہے، یہ الفاظ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ الفاظ کون سے ہیں جن سے ہم نے نیت کرنی ہے۔ تو نیت کے کوئی خاص الفاظ نہیں ہیں، زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ علماء نے اسے مستحب لکھا ہے، بہتر لکھا ہے۔ لیکن اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے، اور دل کے ارادے کی ہی نیت کا اعتبار کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ جو دل کا پختہ ارادہ ہے اسی کا اعتبار ہوگا۔ زبان سے آپ نے الفاظ ادا کر لیے، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے دل میں ارادہ ظہر کا ہے، لیکن زبان سے ظہر کی بجائے عصر کے الفاظ ادا ہو گئے، تو کیا ہوگا؟ نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی، کیونکہ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ تو زبان سے الفاظ ادا کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ تو یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ۔ فرض پڑھ رہے ہیں، آپ کے دل میں ارادہ ہے میں ظہر کے فرض پڑھ رہا ہوں، آپ سنت پڑھ رہے ہیں، آپ کے دل میں ارادہ ہے کہ میں ظہر کی سنتیں پڑھ رہا ہوں، پہلے والی پڑھ رہا ہوں، بعد میں پڑھ رہا ہوں، یا عصر کے فرض پڑھ رہا ہوں، ظہر کے عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوں، دل میں ارادہ ہے، یہی اصل نیت ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، نہ اس کو آپ لازم سمجھیں اپنے اوپر۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، یہ چیز کلیئر کرنا بہت ضروری تھا۔ بہت سے لوگ اس میں غلط فہمیوں کا شکار ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الفاظ ہیں کوئی خاص، انہی سے ہی ہم نیت کریں گے، تو ایسا بالکل نہیں ہے، کوئی خاص الفاظ نہیں ہے نیت کے، دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے۔ تو یہ چند ایک سوالات تھے جو کہ بہت ہی اہم تھے اور بہت سے لوگ یہ جاننا چاہ رہے تھے۔ اگر اس کے علاوہ آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کا آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہیں بھولیے گا، چینل کو فالو کر لیجیے گا، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔